Assalamualaikum dear viewers and students. Today I will teach you chemistry at first year chemistry जो चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कंदासीं. Let's start के ॾिसूं कि चैप्टर नंबर 5 में कहिड़ा कहिड़ा टॉपिक्स आहिनि. Thermodynamics. Thermodynamics जेका आहे सो डेफिनेशन छा आहे? The branch of science which deals with the inter-conversion of heat, energy and other forms of energy is called thermodynamics. Thermodynamics जेका आहे इहा ब्रांच आहे साइंस जी जंहिंमें स्टडी कंदा आहियूं हीट एनर्जी जी इंटर कन्वर्जन. हीट एनर्जी जेका आहे उहा कन्वर्ट थिए एक्सचेंज थिए ॿियनि फॉर्म ऑफ एनर्जीज़ में त उनजी स्टडी खे थर्मोडायनामिक्स चइबो. और अदर डेफिनेशन इज़ इट इज़ अ स्टडी ऑफ the flow of heat or any other form of energy into or out of a system as it undergoes a physical or a chemical change. या ॿी डेफिनेशन ईअं चई सघो था कि इन में छा थींदो आहे कि हीट जो फ्लो थींदो आहे इनटू माना हीट फ्लो थींदी आहे कंहिं सिस्टम में अंदरि या जेका आहे गिव आउट ॿाहिरि ईंदी आहे कंहिं सिस्टम मां त उन प्रोसेस खे बि केमिकल चेंज खे बि चइबो आहे. सिस्टम वेंदो आहे माना केमिकल चेंज में या फिज़िकल चेंज में त उनजी स्टडी खे बि थर्मोडायनामिक्स चइबो आहे. त सिंपल आहे थर्म मीन्स हीट, डायनामिक्स मीन्स चेंजिंग. हीट एनर्जी में जेका चेंजिंग ईंदी आहे उनजी स्टडी खे थर्मोडायनामिक्स चवंदा आहियूं. Therm stands for heat and dynamics stands for the changes. In thermodynamics, we discuss all those problems which are related to the conversion of any other form of energy into heat energy. Thermodynamics में असां जेको आहे सो मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा प्रॉब्लम्स डिस्कस कंदा आहियूं जेके रिलेटेड हूंदा आहिनि हीट एनर्जी जे कन्वर्जन सां. Heat engines or IC engines or EC engines are discussed under the field of thermodynamics. Thermodynamics में जेको आहे सो हीट इंजन्स जे बारे में जेको आहे सो डिस्कशन कई वेंदी आहे. Thermochemical reactions छा खे चइबो आहे? All those chemical reactions which accompanied with mass change as well as energy change are known as thermochemical reactions. अहिड़े टाइप जा रिएक्शंस जंहिंमें मास में चेंजिंग थिए या एनर्जी में चेंजिंग अचे त उन टाइप जे रिएक्शंस खे थर्मोकेमिकल रिएक्शंस चवंदा आहियूं. Types of thermochemical reactions. There are two types of thermochemical reactions. इन टाइपनि जा के thermochemical reactions हूंदा आहिनि. हिकिड़ो हूंदो आहे एंडोथर्मिक रिएक्शन ऐं ॿियो हूंदो आहे एक्सोथर्मिक रिएक्शन. एंडोथर्मिक रिएक्शन छा हूंदो आहे? एंडो मीन्स इनसाइड, थर्म मीन्स हीट. अहिड़े टाइप जा रिएक्शन जंहिंमें हीट जेका आहे सिस्टम में एब्जॉर्ब थिए त उनखे चइबो आहे एंडोथर्मिक रिएक्शन. All those chemical reactions in which heat is absorbed in going from reactants to products are known as endothermic reactions. उहे सभई केमिकल रिएक्शंस जंहिंमें हीट एब्जॉर्ब थिए फ्रॉम द रिएक्टेंट्स खां प्रोडक्ट्स में त उन टाइप जे जेको केमिकल रिएक्शन थींदो आहे त रिएक्टेंट्स जेका हूंदा आहिनि उहे प्रोडक्ट्स ठाहींदा आहिनि त उन टाइप जे जेको रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब थींदी आहे त उनखे एंडोथर्मिक रिएक्शन चइबो. These reactions can't proceed without the addition of heat. इहे जेके रिएक्शंस हूंदा आहिनि इहे प्रोसीड न थींदा आहिनि. प्रोसीड मीन्स कंप्लीट न थींदा आहिनि विदाउट द एडिशन ऑफ हीट. फॉर एग्जांपल ही जेके एग्जांपल्स आहिनि पोटेशियम क्लोरेट आहे ऐं हीट हिन में एब्जॉर्ब थी थिए. ही रिएक्टेंट्स आहिनि ऐं ही प्रोडक्ट्स फॉर्म था कनि. हिन में ही अहिड़े टाइप जे रिएक्शन आहे जंहिंमें हीट एब्जॉर्ब थी थिए. ऐं कैल्शियम कार्बोनेट आहे हीट एब्जॉर्ब थी थिए. कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म थो थिए ऐं कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ थी थिए. त एंडोथर्मिक रिएक्शन अहिड़े टाइप जे रिएक्शंस हूंदा आहिनि जंहिंमें रिएक्टेंट्स मां प्रोडक्ट्स ठहंदा आहिनि त उन्हनि रिएक्शंस में हीट एनर्जी एब्जॉर्ब थिए त उन टाइप जे रिएक्शन खे चइबो एंडोथर्मिक रिएक्शन. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आहे हिनजी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आहे कि रिएक्टेंट्स मां प्रोडक्ट्स था फॉर्म थियनि. Change delta is change in heat energy and gain in enthalpy, initial heat and final heat. Exothermic reactions हाणे exothermic reactions छा हूंदा आहिनि? Exo means outside and therm means heat. इन्हनि मां हीट जेका आहे रिलीज़ थींदी आहे. त all those chemical in which
Heat is released in going from reactant to product are known as exothermic reactions. उहे सभु टाइप जा केमिकल रिएक्शंस जंहिंमें हीट जेका आहे उहा रिलीज़ थिए निकिरे जॾहिं रिएक्टेंट्स मां प्रोडक्ट्स ठहनि था त उन टाइप जे रिएक्शन खे चइबो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस. फॉर एग्जांपल ही रिएक्शंस आहिनि हाइड्रोजन ऐं नाइट्रोजन जेके रिएक्टेंट्स आहिनि फॉर्म था कनि प्रोडक्ट्स अमोनिया. त ही हिकिड़ो अहिड़ो रिएक्शन आहे जंहिंमें हीट छा थी थिए उहा रिलीज़ थी थिए हीट गिव आउट थी थिए. त अहिड़े टाइप जा रिएक्शंस जंहिंमें हीट एब्जॉर्ब थिए त उहे एंडोथर्मिक रिएक्शंस हूंदा आहिनि ऐं अहिड़े टाइप जा रिएक्शंस जंहिंमें हीट रिलीज़ थिए त उहे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हूंदा आहिनि. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हुन में एनर्जी छा थींदी लॉस ऑफ एंथैल्पी थी. इंटरनल एनर्जी छा हूंदी आहे internal energy of a thermodynamic system is defined as the total energy possessed by a system. कहिड़े बि सिस्टम में जेका टोटल एनर्जी हूंदी आहे उनखे इंटरनल एनर्जी चइबो आहे. It is numerically equal to the sum of all microscopic kinetic energies and potential energies of all the atoms or molecules or ions present within a system. इहा जेका हूंदी आहे उहा इक्वल हूंदी आहे सभिनी माइक्रोस्कोपिक काइनेटिक एनर्जी जे पोटेंशियल एनर्जी जे ऐं सभिनी एटम मॉलिक्यूल्स आयन्स जेके सिस्टम में प्रेज़ेंट हूंदा आहिनि त उन जे इहा इक्वल हूंदी आहे. Internal energy of a thermodynamic system is a state function which strictly depends upon the initial and final state of the system. Internal energy जेका हूंदी आहे उहा डिपेंड कंदी आहे इनिशियल ऐं फाइनल स्टेट ते. The change in internal energy of a system is the amount of energy extended by a system with its surrounding during a thermodynamic process, chemical or physical. Changing internal energy में तॾहिं ईंदी जॾहिं amount of energy change थींदी एक्सचेंज थींदी सिस्टम जी सराउंडिंग्स में ड्यूरिंग जॾहिं को बि थर्मोडायनामिक प्रोसेस थींदो या केमिकल या फिजिकल थींदो त इंटरनल एनर्जी में छा थींदो चेंज थींदो अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्सचेंज तॾहिं थींदी जॾहिं बि को बि थर्मोडायनामिक प्रोसेस थींदो या केमिकल या फिजिकल. Change in internal energy of a system is equal to the difference between final internal energy and initial internal energy. चेंजिंग जेका थींदी इंटरनल एनर्जी में उहा इक्वल हूंदी जेको डिफरेंस ऑप्टेन थींदो फाइनल इंटरनल एनर्जी जो ऐं इनिशियल इंटरनल एनर्जी जो. चेंज इन एनर्जी आहे डेल्टा मीन्स चेंज इन एनर्जी इक्वल टू E2 माइनस E1. त चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल थींदो फाइनल एनर्जी E2 ऐं इनिशियल एनर्जी जे E1. डिफरेंस मालूम कबो जॾहिं डिफरेंस मालूम कबो त फाइनल मां इनिशियल माइनस कबो त डिफरेंस ऑप्टेन थींदो. In the light of the first law of thermodynamics, change in internal energy of a system is equal to the difference between the heat absorbed or released by the system and the work done. Law of thermodynamics जे हिसाब सां internal energy में जेका changing अचे थी उहा equal आहे difference जे difference between जेको difference आहे heat absorbed जो ऐं heat released जो by the work and the work done उन जे equal आहे. Change in internal energy according to the first law of thermodynamics उनखे mathematically ईअं express कबो त उहा equal थींदी change in delta Q change in heat absorbed ऐं minus change in work done जे. Delta W means change in work done, delta Q means change in heat absorption. Internal energy of a system depends upon the temperature of the system. Internal energy जेका हूंदी आहे उहा depend कंदी आहे temperature of the system ते. If temperature of a system is constant, then its internal energy will be constant. Internal energy जेका हूंदी आहे उहा depend कंदी आहे सिस्टम जे टेम्परेचर ते. अगर टेम्परेचर जेको आहे सिस्टम जो उहो कांस्टेंट आहे त इंटरनल एनर्जी बि कांस्टेंट हूंदी. सिस्टम व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सिस्टम हिते जेके आहिनि टे डेफिनेशन्स मां रखियूं आहिनि. सिंपल आहे thermodynamic system is a collection of matter which has distant boundaries. Number one definition छा आहे a thermodynamic system is a collection of matter which has distant boundaries. अहिड़ो सिस्टम आहे थर्मोडायनामिक्स जंहिंमें मैटर जी कलेक्शन हूंदी आहे ऐं उहो बाउंडेड हूंदो आहे डिस्टेंट हूंदो आहे बाउंड्रीज़ सां. A real or imaginary portion of universe which is distant boundaries is called system. A thermodynamic system is that part of universe which is under thermodynamic study. Simple meaning छा आहे सिस्टम जी त सिस्टम उहो हूंदो आहे जेको अंडर ऑब्जर्वेशन हुजे अंडर स्टडी हुजे. कहिड़ी बि शइ जी स्टडी कई वञे ऑब्जर्वेशन कई वञे त उनखे सिस्टम चइबो ऐं उन सां हुजनि उहो डिस्टेंट हुजे विदिन द बाउंड्रीज़ सां.
ये जेको आहे सिस्टम आहे, ऐं सिस्टम जे इर्द गिर्द जेको एटमॉस्फेयर आहे उनखे सराउंडिंग चवंदा आहियूं, ऐं ये जेके बाउंड्रीज ऑफ सिस्टम आहिनि यानी सिस्टम आहे त का बि शइ जंहिंजी का अंडर ऑब्जर्वेशन हुजे, अंडर एक्सपेरिमेंट हुजे, अंडर स्टडी हुजे त उनखे सिस्टम चवंदा आहियूं. For example, a balloon filled with air, a beaker filled with water. Types of system the types can, there are three types of thermodynamic systems. Three in types in number one open system, number two closed system, number three isolated system. Let's discuss them. Discuss them in detail. Open system. An open system is one in which both mass and energy transfer takes place across the boundaries. Open system वो system होंदो आहे जंहिंमें mass ऐं energy जेका आहे उहा transfer थींदी आहे boundaries खां. An open tank of water example, जेको खुलियल जेको हूंदो आहे टैंक पाणी जो त उन में मास ऐं एनर्जी जेका आहे उहा ट्रांसफर थी सघे थी अक्रॉस द बाउंड्रीज खे. Closed system. A closed system in which there is no transfer of mass takes place across the boundary of system but energy transfer is possible. Closed system वो system हूंदो आहे जंहिंमें मास जेको आहे ट्रांसफर न थींदो अक्रॉस द बाउंड्रीज खां, बट एनर्जी जेका आहे एनर्जी जो ट्रांसफर थियणु पॉसिबल आहे. क्लोज सिस्टम उहो सिस्टम हूंदो आहे जंहिंमें मास जेको आहे उहो ट्रांसफर न थींदो बाउंड्रीज खां ऐं एनर्जी जो ट्रांसफर थियणु पॉसिबल हूंदो आहे. फॉर एग्जाम्पल अ गैस इन अ बलून में जेको आहे सो गैस आहे. आइसोलेटेड सिस्टम. इन आइसोलेटेड सिस्टम इज that in which there is no transfer of mass and energy takes place across the boundaries of the system. Isolated system वो सिस्टम हूंदो आहे जंहिंमें न मास एक्सटेंड थींदो न एनर्जी एक्सटेंड थींदी फ्रॉम द बाउंड्रीज ऑफ द सिस्टम खां. A thermoflask containing hot or cold liquid. Thermoflask आहे जंहिंमें थधो लिक्विड पियल आहे थधो या गरम. एग्जाम्पल आहे हिन जो. Macroscopic properties. All the properties of a system in bulk which are easily measurable are known as macroscopic properties. Macroscopic properties छा खे चवंदा आहियूं, उहे properties जिनखे असां easily measurable करे सघूं, measure करे सघूं, माप करे सघूं, find out करे सघूं त उहे macroscopic properties हूंदियूं आहिनि. Types of macroscopic properties. Macroscopic properties can be divided into two main classes. इन्हनि खे ॿिनि क्लासेस में डिवाइड कयो आहे. नंबर वन इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, नंबर टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज. Let's discuss them in detail. Intensive properties. Macroscopic properties of a system which are independent of mass are known as intensive properties. Intensive properties उहे properties हूंदियूं आहिनि जेके independent हूंदियूं आहिनि of mass जे is known as intensive properties. उहे properties जेके independent हुजनि. Whatever is the mass but the properties remain unchanged. तो जो mass केतिरो बि हुजे पर properties जेके हुनजी unchanged रहंदी. For example, melting point, boiling point, density, temperature, pressure, viscosity examples आहिनि intensive properties जा. ये अहिड़ियूं properties आहिनि intensive properties जेके mass जे independent हूंदियूं आहिनि. Extensive properties उहे हूंदियूं आहिनि जेके mass जे या quantity of matter जे dependent हूंदियूं आहिनि. Macroscopic properties of a system which are strictly dependent on their mass or quantity of matter are known as extensive properties. If mass is half, the property will be half. अगर mass half थींदो त properties will half थींदी. For example, volume, mole, mass, enthalpy, internal energy, kinetic energy ये छा आहिनि extensive properties आहिनि. अॼु जो लेक्चर हुयो चैप्टर नंबर 5 जो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री जो. मुंहिंजे चैनल खे लाइक कयो, सब्सक्राइब कयो, फ्रेंड्स में शेयर कयो त जीअं नेक्स्ट लेक्चर जो तव्हांखे अपडेट मिली वेंदी. अल्लाह हाफ़िज़. वी आर एंडिंग अ लेक्चर.